Nyandu di singe number so touch tile la ya jawla kaushra chon tiringe number so la ne mixe nyandu di kariko yu shubi na an kiran la kisil computer da laptop khangru yu na ne chik ga de yu na nangyu ne dila thala ya shu ji karo yu shubi na en dina la hard disk di ma tön chirwa ne SSD dina lubi na en kiran gi computer nangyu che di ne re ta laptop yin bi ne re wa en gyotse ne dem sumi shi sin ne gyo du re shuen ra ti khandes lu wi me tanda nge damla tanda lino ge laptop chu ra ti na la nge number so ge SSD chi lu ne number so la do CPU shuen ra ne number so ge laptop de khari me ne kheba yo mar ta pheje to da da gyaju gup ju se chik pa do re ne chi za laptop so da kha yin de samba tes pa so de yun sig ra che za number so yin tu de ko ne chuk par ne ba de siro na da dinane SSD naga ni yebe thone ne di M2 NVME le dire di SSD SATA ne inch ni da chaga chige churo de tidwa dirda dani niga dina lune digore yamena di lubina SSD di laptop dina lubina di naloge hard disk yoshimadi pejeta ro kisi dilu bina di hard disk di yatön ro ne hard disk ki saje dile dilu woro chizan laptop ki hard disk di sobdene ro sho ro chida di laptop ki SSD yamane di computer nangyu computer na la lu ne ti gordi te di chirun chikba yu sambade chikba ro do khuni chikba yu laptop na la hard disk di ya ko di saje dile di kar di kurang karsa loga yore di karshane digore ya dos hard disk tele di sha di kane digore dos shana ani ngozo windows samadina lo an di kirangi exam samadina lo bina an chizan shonse ya yungro ati di shonse che ro konchung ro dozo shonse chimbo to yorde shonse che na kon dis karsa kon che de di ne jibi nige shipju da de nige shipju komo ni don som don sre di la te di na ngozo hard disk ne tv chigle le konchimo shira marwa tengi tiri mixe dina la khaja na kirang dina la hard disk rani khandes lu wi mechra NVMe da ani de SATA hard disk niga hard disk da sobda logar da hard disk konda koda niga SSD re ne sobda logar koni ge gyogse de logar tibe de gyo yor gyogse tidis theory na hard disk le di gyo yungurwa computer khanji to ne gyo dur dile di gyo dur te di mazlino ge laptop dina la di khandes lu wi me te di chi number so la ten yin da thangbo nge di kha che ro te di na ne di jusi de zhu ro kha shi jusi de zhu ro ine di je la laptop kha she la kharo la na jusi de zhu cha je la yan this keyboard de ne ko ye ne kha she keyboard de jusi di kanza du se ko en di wall jusi zhu ro ani shine di ya di kanza kha che re laptop di mi yin be ne ro jusi de zhu be na jusi de zhu be ni du se kha che do ro te di number 2 ge ya chi laptop mandala ya SSD lu ye yin be na ya di kha che dan de ya YouTube na le si na da ro di ge laptop di ge model angdang de thi ro tanga de kha che ro jusi de be oh da nge jusi zhe so da di kha che che de dine ko ye de su de su ko shan tu ya tension de kesi de la ko zu se mo ge ma shon be na ani de an kira tishin ro ji gi du su ka ba de dos kha che so da de sha ro da nge de la hard disk so de hard disk di ma ko ra de jusi de and de juicy stra de tre and di gana de juicy charge de cha di and kirange SSD di sul kar cha di ne cha di ro cho de ya de ko yo chura de di charge ka de sul de charge ka do di ne ya ko ro de juicy de tre de juicy de tre do di na shi tre cha de di ga kar and di na look sha dos di na lo on kirange window di na lo vi na ani di karsa
SSD dina window lu yu ne dus jo ru ro ta ding e hard disk dina ta di SSD SSD 2.5 SSD la ra SATA SSD di lu bi ne di hard disk ya ko di sajala di kare chirwa di su gi cha do di ga kar go da shi ba ko mi ge ya bo chen ding marwa ne karsa gi kha samman chi gu chi na hard disk da shi ro chi lo re chi data cable ro di karsa chi gu chi ga re ka hard disk de di hard disk ro de di SATA da de ko ni kha de chi gu chi ga da de kha chi gu chi ga ta dine ngozo M2 ge hard disk di kar wina hard disk le chokonda ta dine ngozo SSD M2 SSD ka wina de call ga wa shibna kisi kira di laptop la and SSD M2 NVME ga ya yimbi na ro thangbo kira ge laptop ki soda ge angdang so ra di model number ro di thi ro di la kira ge any M2 ki hard disk 2 du ge dil support chi ge dil chi ramba thumba du ge la ne ti ta wo tha do ne ro ti ta bi na ne kira ge laptop la ne SSD DDD du la ne dus tengere ne dil pa mangyo na ya kira ge dus hodo ga dus kala ore thado ne ji kanju mu ju nge sha we na ya ji dil wo du samba de kha do ta ro do ma do da di luk sa ye me chi ya kira na ka ne ti re cha sa ti ma sing ye ne kira la ka jo la na di kira ge laptop ge model number de thi ro thado ne kira ge SSD page SATA yana changmal dur da di SATA M2 konda SATA 2.5 SSD le di the computer the laptop changmal dur di ine de M2 le da ni tando shimba le de SSD PCI le do da mangbo shiro ta di M2 any M2 le shda de ne M2 re M2 on di imbe na te di krang de la karsa yu me sa tongba sha yu me krang ge laptop na lo di nebar to nge di masinge ne krang de tax che ro te nge di ne de lo kha de le de la de kha de del do te di dus ka sha dus di dinal dus ka sha tukche de le chusi sta di malem de chusi de sha de karsa ta sa do ta nga di de kargin darwa di dinar kare che di tukche di du tanna de sia lang di do dus ta di le Kurang nyamdo de chusi chinju chile bo Kurang nyamdo chusi chinju di chusi di dus dinal jushe di malem dus dina gyapsha ta di malem de di ro di sar da di le la ur do ta kar sar ta di khagyap ro ne number so dinal window chura ngel dina your operating system la window di dine pa dil pa khandas tang gore ti tang nge di ga la tingel nge nge ju so yo ne di gi link chura ni nge all sha sha won number so dine si da ro dinal window da khrang file yo changwa ha khandas pe ordinal khandas pe ro won di nge ju di all sha sha ne ba da su na ane inde do shire da di le lo re she nyok ko shira yo ma re dus kha de kyap kagel to zule mo de tak le corona lo to the do ra kha yo se sarwa an juicy to zge ro an do she an cha re ya ne to je na ne de do chi de dum de wo chi ni na mo so yin tu de na mo so le pen to ge je wa ye an to che na